Ассалому алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба влоги имрӯзаи мо. Умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансиҳат ҳастедон. Аллакай чанд вақт боз аст ки духтаро видео накарда истодам. Беҳад кор бисёр, кори бори хона рӯзам хеле тез мегузарад. Кори бори хона кати овора, кори фаберлик кати овора. Камтарак кори хона мекунӣ ки кори фаберлик мемонад, кори фаберлик мекунӣ ки кори хона мемонад. Барои ҳамин бо прогулка ҳозир ҳавоҳо нағз прогулка баромадосем. Барои ҳамин камтарак вақтам танги кардааст барои видео монтаж кардан. Хеле духтаро барои шумо тамошои хубу рӯзи бобарор. Духтаро инҷа ман хунсупорӣ омадам саҳар кати вай апалчики гирифт хуно ҳозир бояд аз вена гирад. Красота. ҳозир вай мерам хона кӯдакоям чӣ мекунам. Агар бедор наштагӣ бошанд, ҳоли ман сари барвақт омадам ай хонада. Агар бедор наштагӣ бошанд, хай бедор карда завтракашона карда берун мебарам қаҳвои нағз ба дина борон буд. Ин вақто имрӯз хеле ҳавои хушрӯ, ҳавои мулоим, соат 9 саҳар, лекин аллакай гарма как обычно саҳариҳо ях буд ҳаво. Ҳозир 18 градус уже ҳамқадаре ҳавои нағз. Ман зибу 1 соат бояд вай кунам, зайд кунам терапевта. Анализ спорӣ то соати 10 гуфтагиан. Ман камтар барвақттар омадям. Аз акнун аз 10:30 терапевт принимать мекардааст. 1000 рубл як ваяш, приёмаш да. Ами женская консультация худам оба, чтобы истубайси нагардам. Вай акун як бора гаштосиям 1 соат пойда имрӯз, чтобы ҳаминҷа як бора спораму вай ЭКГ метадем ёки направление на ЭКГ метадем, намедонам рости гап. Хавай кунам чи истам кани як бор 1 соат. ҳоли 1 соати ровна ҳаст. Як бор магнит медаром, магнит косметик медаром. Хема аз магнит косметики чиам дар кор нестум. Может ягон игрушкачои вай мебинам барои бачаҳо, барои ки средстваю косметика хеле чизом хонава пур. Худо шукр дар кор на ягон чи аз инҷа ягон чи хурданӣ гирам чи даромада. баъди анализҳои супоридан баромадам духтаро. Як дута ширинӣ гирифтаму бо об. ҳамқадар пойда як чи пой агар ҳамқадар кашовар месад вақт бо 50 минути дигар каштан дар кор. Чтобы вақти вай бошад. Бо тем более намедонам ки вай приём навбати ман кай биёд акун, барои ки ман безапис медаром. Да запис кардаги духтарако ҳастанд бо хай через одного запис безапис принимать мекардаги сми надонам. Так что хай ҳавои нағз камакак на свежем воздухе гуфтига прогулка карда меистам да пойда вақтама. духтаро ин ҳавои нигоҳ кунед накун. ҳаво гирифт борон. хай борони сахт не, хай борони майда задост. Шамолак сар шуд. ҳозир як офтоб буду, ҳаво ҳозир нағз буд. Мерам кӯдакои берун мебарам, гуфтаги будам ки инҷа як бора вай борон зад. капюшонҳои пӯшида вай хона рафтасям. ҳозир ҳаво мулоим, ҳаво хунук нею, просто ҳам хел ҳавои гифтагии боронӣ шуд. дина боза мехостам ки ҳавои боронӣ ва як ромада даждовикоя пӯшида прогулка кунем. ки мана худам таги борон ба мондам. уже қариби хона омадам, наздик шудам хона ба. духтаро инҷа ман саҳри барвақт завтракам накарда рафтаги будам. барои ҳамин шаварам худашон то омада нама обед тайёр карда, обед карда шудян аллакай. ҳам хел грибочки, фарш, зеленью, помидору, подгарнирочку, макароны. инҷа духтаро мо ними шаби биромадем берун. вай чи шавҳарам ози бояд бироям. чатко ҳама ҷо тарки ақлан качалева шинанда истам кӯдакоя. Нет, я не могу. Можно качели. Он салфетка качели, чтобы куда мы качели шинанда истам. Ну пошли.
اینجا گرمه که پوشیده بر آمدم که وای هوا خنک نبوده است. کودکایم گرم پوشاندم، خودم هم گرم پوشیدگی، لیکن هوای ملایمه که به شمالی نیست. را رفتنش سلامچیک دخترها کاستیوم بینیتان چه خوش رو اینا من به دکانم دختروان کرد. من یک چند وقت پیش پاسلکا گرفتگی بودم از دکانم، لیکن در نش چی بودگی نشون دادگیم نه. برای من امروز وقتی من تاش من نشون دادم که چیز کس کردگی بودم. خیلی کاستیومو از مغازین ها من برای خودم رزمیر نمیوام، برای که رزمیری من مایده در زمین از همه رزمیری خورد کشم گیرم. من با کمتر کشودی واسه بزیب میستد برای من. پس از من دکانم خوشو میدوزد. برای من دختر روان کرد کاستیوم خوش رویم با یک دیگه سفید روان کردگی بود دختر و سفیدش هم حالی با نشان میتیم. منم خیلی کاستیوم خوش رو دخترها. اینجا платье уже خواستین چهارش دراز به حد платье ماتریالش ناز ماتریالی از همه آزیر بهترین این هوا با از بلوش یکون کожинкача یکون курткача пушягар به حد ناز کالگوت که وای کتیم сапожки чекати материалаш вай фланель. Анам خیلی ملایمه که خوشروک از همین ماتریال با میگم دخترچه‌ام هم خیلی کورتچه دادیم و هر دمانی خیلی پوشیده کردیم. ولی باز از میکنم برای دخترچه‌ام برای خودم از یک ماتریال میگم خیلی کورتچه خوشرو. بعد من این فرنچ دخترها این فرنچ می کاستیوم می خیلی плащик می ростига боже نمیدونم как правильно. Анам خیلی вай ранги френчта дороза как остинчошам خیلی четверть از تگش و دلازچка کتی پوشی اگر بیاد نغز میشد. من уже یک بار اینا پوشیده بر آمدم. اینجا باشه دخترها کورتایزوری штепелем خیلی ملایمه که سبکه که خوشرویانه خیلی فسان کرده остинчоша четверть کرده دختر داد پیشش نمی خیلی خوشروهک. ولی میگم وای رنگی سرخشم زکاز کنم وقتش اگر شود وای میکنم заказ میکنم دختر میتیاد خیلی زور چوشم خوشو کرده резинка چوش دوزونده همشم как надо аккуратно. دخترش به حد خوشو دخترها به حد خوشو میدوزد. انا خیلی زکازم هازی با این دوایجکی اکنون حاضرش با فکر من که این من با تنگ میشد برای که حالی 3 ماهی تابستان با فکر من که کمتر فر بهتر شدم уже این یولیق نمیشد. من برای همین با یکان заказ میکنم خودم با یک размер کلانتر کرده алакай чтобы свободный дороза каких что есть то бистон با материалаш мулойма какие به حد نقص. انم خیلی двойкача кофточкаю ваешкати брюкчашкати материалаш вай то бистон با вообще به حد نقص پشتنش هم вай قط вай نمیشد да به یکان اوچکم هم تو материали рости خوشروی. اینجا من خیلی платье دخترها остинчошам اینو дороза как нам خیلی бантикча дор так پیششم وای هم خیلی فسونی бантикча این حاضره وقت با من بر размерش как раз خیلی حاضرش با این با فکر من که خنوکی میکنه دا کن بعد یک ماه уже وقتش میبیاد وقتی پشتنش از تگش وای دارد پدکلادی سفید دارد. انم خیلی کورتچه خوش رو حاضر با یک платье دراز نشان میتیم. منم خیلی платье خوش رو لیکن این من باید وای کنم پشتگی من نشان میدادم باید دراز که остинчошам خوش رو واسه یک خوش رو چه куртача то бистон ба به حد نقص پوشیدن удобно سبکه как материалаш به حد نقص да. خیلی دخترها در اینجا من میخوام ویدیو ما با آخر رسونم. رحمتی کلان که با ما برید رحمتی کلان که کانالی ما رو دستگیر میکنید. انمی خیلی دخترها زکازای بهتری ما گرفتگی بودم اکنون وقتم شد که با شما نشان دهم. رحمتی کلان دخترها خیر تا ولاگ های آینده.